बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा अहम और मालूमाती है। आज का लेक्चर भी सेल प्रमोशन के हवाले से एक अहम मौजू पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में निज़ाम टैक्स से क्या मुराद है, पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम कैसा है, और साथ में हम टैक्स के ज़राए से क्या मुराद ली जाती है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात के हवाले से भी अहम इक़दामात और बिलासूद बेंकारी पर आज के लेक्चर में बात होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती और कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और सूदमंद है। उन हज़रात के लिए ख़ास कर जो अपना कारोबार करते हैं या किसी दफ्तर, कारखाने या किसी बेंकारी निज़ाम से वाबस्ता हो, तो उनके लिए टैक्स का निज़ाम समझना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत होने के सबब टैक्सों का तयीन मरकज़ यानी वफाक से ही किया जाता है। बाज़ किस्म के टैक्स सूबाई हुकूमतें या मुकामी हुकूमतें आयद करने की मजाज होती है। इस तरह सूबाई हुकूमतों को टैक्स से जमा शुदा रकूम को खर्च करने का इख्तियार भी होता है। मज़ीद बरा मरकज़ में जमा शुदा टैक्स की रकूम तरक्याती मंसूबों या दूसरे अखराजात की मदों में खर्च कर दिया जाता है। निज़ाम टैक्स की खुसूसियात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले महासिल की शरह यानी टैक्स की शरह क्या होती है। वफाकी हुकूमत की जमा करदा आमदनी महसूलाती और गैर महसूलाती यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आमदनी शामिल होती है। महसूलाती और गैर महसूलाती आमदनी का तनासुब कम व पेश होता रहता है, यानी गैर महसूलाती आमदनी का बढ़ना माशी तरक्की के लिए ख़ुद आइंद है। इनडायरेक्ट टैक्सों की तनासुब पाकिस्तान में इकट्ठी होने वाली आमदनी में ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सों के आयद करने से होता है। इन टैक्सों के तनासुब में जो भी कमी पेशी होती रहती है वो बराह रास्त टैक्सों में तनासुब से कम होती है। ये तनासुब वक्त के साथ बढ़ जाता है। गैर मौसर निज़ाम, हमारे मुल्क में टैक्स का निज़ाम अभी तक गैर मौसर है। हुकूमत जब टैक्सों में इजाफ़ा करती है तो अशिया के पैदाकार टैक्सों में मज़ीद इजाफ़ा करके कीमतें बढ़ा देते हैं। ये तमाम तरबोझ गरीब सारिफीन को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। इंतज़ामी हल्के अभी तक इस पर काबू पाने से कासिर रहे हैं। नतीजे के तौर पर गरीब और अमीर में फ़ासला बढ़ता जा रहा है। टैक्सों की चोरी, बराह रास्त टैक्सों की जसामत 20% और इनडायरेक्ट टैक्सों की जसामत 80% है। इसके बावजूद भी बराह रास्त टैक्स दुरुस्त तरीके से अदा नहीं किया जाता। ताजिर, कारखानदार और दीगर पैदाकार मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी आमदनी पर बहुत ही कम टैक्स ज़ाहिर करते हैं। इसका अजाला नामुमकिन नज़र आता है। मज़ीद बरा इस नाज़ेबा हरकत का असर काले धन में इजाफ़े का बास बनता है। उसूली लचक, पाकिस्तान के निज़ाम टैक्स में लचक मौजूद है। जंग या दूसरे नागहानी हवादिस के अवाक़िब और नताइज के नाखुशगवार असर को दूर करने के लिए टैक्स की शरह में इजाफ़ा किया जाता है। पाकिस्तान की आवाम इस कमी पेशी को बखुशी कबूल कर लेती है। उसूली सादगी, निज़ाम टैक्स नहायत ही सादा और आसान है। इसमें ख़ुद तशख़ीसी का पहलू मौजूद है और आमदनी के इजाफ़े के साथ साथ टैक्स की शरह में भी इजाफ़ा होता है। उसूली किफ़ायत, पाकिस्तान में टैक्सों को इकट्ठा करने के इंतज़ाम व इंसराम में बहुत कम रकम खर्च करनी पड़ती है, जबकि इस मामूली खर्च से बहुत बड़ी आमदनी इकट्ठी हो जाती है। निज़ाम टैक्स के अखराजात जमा शुदा रकूमात का तकरीबन 2% होते हैं। गैर मुतवाज़िन मराआत, हमारे निज़ाम टैक्स में वक्तन फ़वक्तन मराआत का ऐलान होता रहता है, लेकिन ये ऐलान हमागीर किस्म का नहीं होता। कभी तो मराआत सनतकारों को, कभी दरामती ताजिरों को और कभी ज़राअत की तरफ मुंतकिल हो जाती है। किसी शोबे को मराअत ज़्यादा, किसी को कम और किसी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मराअत को मुतवाज़िन रखने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। टैक्सों के ज़राए की अगर बात की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी यानी इनकम का बहुत ही अहम ज़रिया टैक्स है। टैक्स वफाकी हुकूमत के ज़राए आमदन का एक सुनहरी बाब है। मजमूई तौर पर ज़राए आमदनी की 2 अक़साम है। महसूलाती आमदनी यानी इनकम टैक्स, जिसमें कस्टम्स, एक्साइज़, इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, सेल टैक्स, दौलत टैक्स वगैरह शामिल है। गैर महसूलाती आमदनी, जिसमें कर्ज़ों पर सूद की वसूली, डाक व तार, टेलीफोन फ़ीस, जर्माने और तिजारती इदारों के मुनाफे वगैरह शामिल है। दरामदी और बरामदी महसूलात की अगर बात की जाए तो हुकूमत दरामद और बरामदात पर टैक्स आयद करती है, जो बिलहाज
مالیت یا بلحاظ وزن ہوتا ہے۔ اشیائی خوردنی پر وزن کے لحاظ سے اور مشینری وغیرہ پر مالیت کے لحاظ سے ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ درآمدی اور برآمدی محصولات پر انڈائریکٹ ٹیکس ہے، کیونکہ فوری طور پر تو اس ٹیکس کی ادائیگی تاجر کو کر دیتے ہیں، مگر بالآخر وہ قیمت بڑھا کر گاہکوں سے وصول کر لیتے ہیں۔ مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، یہ ٹیکس اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالواسطہ ٹیکس ہے۔ اس کا نفاذ اگرچہ مقامی صنعت کاروں پر ہوتا ہے، مگر بالآخر اس کا بوجھ صارفین کو برداشت اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ٹیکس ملک کے اندر پیدا ہونے والی اشیاء پر عائد کیا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس و کارپوریشن ٹیکس، جو ٹیکس انفرادی آمدنیوں پر لگایا جاتا ہے اسے انکم ٹیکس کہتے ہیں، جبکہ سرمایہ کاری کمپنیوں پر مشترکہ لگانے والے ٹیکس کارپوریشن ٹیکس کہلاتا ہے۔ سیل ڈیوٹیز، یہ ٹیکس اشیاء کی فروخت پر عائد کیا جاتا ہے۔ ملکی صنعتوں اور اداروں میں بننے والی یا درآمد شدہ اشیاء کی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی پر یہ ٹیکس ادا ہوتا ہے۔ نوعیت کے لحاظ سے یہ ٹیکس بالواسطہ ٹیکس ہے، جسے بالآخر صارفین ہی برداشت کر دیتے ہیں۔ حکومت جن اشیاء کا استعمال بڑھانا چاہتی ہے ان پر سیل ٹیکس کم یا معاف کر دیتی ہے، اور جن اشیاء مثلا منشیات، سونا چاندی وغیرہ یا غیر ملکی مشروبات کا استعمال گھٹانا یعنی کم کرنا چاہتی ہے ان پر یہ ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح ڈاک، تار، ٹیلی فون، تجارتی محکمے، سود کی وصولیہ، فیس اور جرمانے اور دیگر ذرائع بھی ٹیکس کے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس کے نظام کی بات کی جائے تو اس میں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ اقدامات اس میں کیے جا سکتے ہیں، یعنی ٹیکسوں کی مجموعی وصولات کو یقینی بنایا جائے، ٹیکسوں میں چوری کا انسداد یعنی روک تھام کی جائے، زرعی آمدنی کو قابل ٹیکس بنایا جائے، غیر متوازن اور غیر ضروری مراعات کا سلسلہ بند کیا جائے، قومی آمدنی کا پہلے سے زیادہ حصہ ٹیکسوں میں وصول ہونا چاہیے، ٹیکس کے محکمے کو مزید فعال یعنی ایکٹیو بنایا جائے، ایسے لوگ جو صاحب حیثیت یعنی امیر ہوتے ہیں مگر ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے، خود شخصی نظام کو مقبول اور وسیع کیا جائے، کالے دھن کو باہر لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، غریب طبقے کی مالی حالات بہتر بنانے کے لیے بلاواسطہ ٹیکس میں کمی کی جائے، ٹیکسوں کی معافی کی کم از کم حد بلند کی جائے۔ دوستو، پاکستان میں اسلامی بینکاری ہو رہی ہے یا بلا سود بینکاری کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور شرعی نقطہ نظر سے سود حرام قرار دیا گیا ہے، اسی لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف قوانین 1980-89 میں بنائے گئے تھے، جس کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری یا اسلامی جو دوسرے ادارے ہیں یا کارپوریشن ہے، انویسٹمنٹ ہے، تو اس طرح مختلف جو ادارے ہیں اس میں ابھی ہمیں اسلامی انویسٹمنٹ، اسلامی بینکاری نظر آتی ہے۔ آپ بینکوں میں جب جاتے ہیں تو سودی بینکاری کے ساتھ آپ کو اسلامی بینکاری کا آپشن بھی دیا جاتا ہے۔ یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، فائنانس کرتے ہیں تو مختلف یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اسلامی میں کرتے ہیں یا غیر اسلامی سودی میں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے قوانین موجود ہے۔ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔